Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudhi ma'id ya rahim ya dud aghnina bi halalika an haramik bi ta'atika wa ma'asiyatika fadlika man siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut daripada pelajaran sirah Nabi Muhammad SAW sampai pada wiladatuhu wafatu ummihi wa hadanatuhu, sampai pada wafat ibundanya Nabi Muhammad SAW dan pengasuhannya Nabi Muhammad SAW. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adama nab'abihi bikum fid darain amin. Wafatu ummihi wa hadanatuhu, wafat ibunya Nabi Muhammad SAW dan pengasuhannya Nabi Muhammad SAW. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Telah wafat ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau fis sadisati min umrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berumur 6 tahun. Wa hiya raji'atun minal Madinah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya dalam keadaan kembali dari kota Madinah. Wa qad dhahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Dan sungguh telah pergi Nabi Muhammad SAW dan ibunya ke kota Madinah untuk menziarahi daripada kubur ayahnya. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, dan bersama ibunya adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa qila kana ma'aha Ummu Aiman. Dikatakan juga bersama ibunya adalah Ummu Aiman, wahia allati raja'at bir rasuli ila Makkah, yaitu Ummu Aiman ini adalah yang kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah setelah ibunya wafat. Wa qad dufinat bil abwa, dan dimakamkan ibunya Nabi Muhammad SAW di kota Abwa, wahia qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu satu desa di antara kota Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman, lalu setelah kematian atau wafat daripada ibundanya Nabi Muhammad SAW, diasuhlah Nabi SAW oleh Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdillahi, yaitu pembantu daripada ayahnya, yaitu yang bernama Abdullah. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan Nabi SAW dan wafat kakeknya Nabi SAW. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, mendidik daripada pendidikan Nabi SAW setelah wafat ibunya adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi, dan kakeknya Nabi SAW yaitu Abdul Muttalib sangat-sangat mencintai, lebih daripada kecintaannya terhadap anak-anaknya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu, dan ketika umurnya Nabi Muhammad SAW sampai pada 8 tahun, mata jadduhu, maka wafat daripada kakeknya. Ba'da an kafalahu sanataini, setelah kakeknya Nabi SAW menanggung atau mengasuh selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib, dan setelah kewafatan kakeknya Nabi SAW, maka yang menanggung Nabi SAW adalah pamannya bernama Abu Talib. Wa kana faqiran, dan keadaan Abu Talib saat itu adalah faqiran, sangat fakir atau fakir miskin atau fakir lebih daripada miskin, tidak mempunyai apa-apa.
fawassa'allahu rizqahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya daripada pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Dan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam masa tanggungan pamannya yaitu Abu Thalib, beliau dalam keadaan qani'an, ya, sangat menerima, ya, qanaah bima qasamahullah, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, wa yassarahullahu, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada segala urusan pamannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada lanjutan pembahasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengasuhannya Nabi, serta pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wafat daripada kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita pelajari mendapatkan wawasan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.